cak karo ibrik lagu pek kalempang. Karo ibrik lagu dah yalah kelepek. Tika ceratina kanta bonika berbir matoro atang sabe tolong du panca aki. Nak kelepek. Oh, pahatil punan tak bambu sekali. Pokong pun tanda minta kocak bimbian percuma tika alajar lamun tika takok takelem percuma abur leburan mun ero minta tak kelem labu cekesengko nah beng tika masih coba aja mun tak lem minta pokong mulai dari pengajian mari nak hubungi lek mas saya butuh ketegasan hari ini juga. Kita lanjut ke orang tua atau tidak? Lu, gue. Oh, pahabun tilpunan ayang, ebeb, aa, ya mencret, mami, biar tidak ketahuan orang saya panggil Mima, ya, papi saya panggil Pipa. Cek nak karo soroan papi mami saya emak. Benih tak oleh, iya kaki saya kocak ya. Iya benih tak oleh papi mami kau pas sesuai lah. Cek nak. Papi je turun di pajer orang papi le. Mun karo marparan deh papi. Papi mau kemana? Papi mau ngarit. Ngarit apa? Ngarit rebah. Di mana? Di bahasa apa? Mami lagi apa? Mami ngaur celat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. فالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صدق الله العظيم. أما بعد علماؤنا الأعزاء guru beten kaula cukan guru ajunan sekesempatan mangken hadir gak di tempat ajunan semulja Kiai Haji Abdullah, ajunan Kiai Haji Suja'i Nur, Kiai Haji Abdurrahman, Kiai Haji Suhaili Mustafa, ajunan Kiai Abdul Kidin, Kiai Haji Nasiruddin, Kiai Haji Mahfuz, Kiai Haji Imam, tor seteja para kiai, seteja para guru nyuun sapora tak bisa nyebut tung situ. Namun dek seteja seampun alingki dan kula ngaku ngaki beten kaula ta'zimi. Tokoh masyarakat secara khusus beliau Bapak Muhammad Romli selaku pemangku Tisa Marparan beserta aparatur Tisa Epon, baik di tingkat caleg atau di jajaran apel yang hadir, ketua panitia dari haul seteja pujuk dan seteja almarhumin almarhumat seeko pura Ki Eka Dinto Bapak Mahmud terjukan Sahibul Manzil Ki Eka Dinto Ustadz Sadim
sareng Ustaz Syafi, pasukan TNU atau Tentara Nahdlatul Ulama garis miring Banser si acumur le panas ne ka ngale kenau ngesaus suruh ngale kenau ngane ka Mas ngale kenau ngata na salale pemancing pagi jumur ne ka berani mati tak apa kenau ngesaus kanto tore kenau ngesaus apa keng masuk mak ke janda panas mas kanto panas panas kenau didik agi pra kenau kikan terus ada set boleh Abang ni ke seteng terkenteng beng tata beng taku acara tak sukses bisa saja ni kita beri ngakan dek hina ni kan. Cuman ni kada guna Habib Lutfi gulaku bakal masuk surga ben seragam macam pun. Titibu dia ni surga selo asalinan je ban sering. Ya bakun cemur ka. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah kaula benajunan saat mangken sareng Allah takdir aling ki apolong tapang ki dalam keadaan sehat semoga terus paringi sehat langkong apang kina kaula ajunan saat mangken ala ko taat majan nyorot ingin serongan le kenau ngakan to ta nisra ka keng nisra ka be kenau ka pola keng bi corona nak ada cumur ni kan dikal ganjar nilai nyak banyakan ya keng mun sacem poton ni lakong apang kina kaula anjunan saat makin dalam keadaan ala kotoat semoga tak cuma apolong soroan ni keng masuk Indonesia kan to ni kan kau India banyak gula-gula kantong sini semoga tak cuma apang ki apologi soroan tapi sampai ke akhirat kaula ajunan pakuna polong amin setuju sehadir manter pasalam betul amin oleh barokana pujuk anggut pati tercukan pujuk lase telok pujuk keramat ben seteja pujuk selain sebeda ekak dinto otaba seh pujuk kaula ajunan beda tempat lain tapi zurriyana beda ekak dinto manter pada selamat kepi tujuan haul kak dinto hadirin biasana baca ketika mau khososan beda tocuk na haul ni ka baca ketika pamausan doa deki beda telok tocuk na kaula ben ajunan ngahole orang setan ni ka biasanya ketika ngosos beda bacaan sanika mun beni khosos biasanya doa beda bacaan sanika ni ala anna Allah ay yaghfir lahum wa yu'ali darajatihim wa yu'idu alaina min barakatihim amin Allah cak doa jawab Allah saya ngamun kondor cak dia Allahumma hdina fi man hadait Allah ala anna Allah ayyaghfira lahum tujuan sepertama seseda makletu sanabi Allah esapora amin Allahumma
Lah niat sepertama nikah itu cuaki ditujukan ke kelompok manusia amsalana sesapa dena kaula ajunan. Kuda ben sampean kan pasti andi salah lagi kak, pasti andi dosa iki. Ada manusia nikah selalu andi tu, manusia nikah salah kapi. Tidak ada manusia malah cepon kanjing Nabi al insan mahallul khoto, manusia nikah benih cuma ampo salah kenengena salah. Maka namun beda orang ampo nyarian salah natatang kaya beda nyari aing ke tengah atas tak kira abeli pakun salah kapi. Tidak ada manusia yang tak pernah punya dosa. Manusia ini keandik salah kapi. Cuman cepon Gusti kanjing Nabi kullu bani adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Manusia nikah kenengena salah sakus bagus manusia benih selok toman salah tapi saya rasa salah abeli ke Allah kalau ben minta sopo. Makanya cepon samroh nambah begini dosa begitu dosa. Nah, lebur nih bini midok nyotok TV di nada. Lagu maksudnya sebaik-baik orang ya menghapus dosanya dengan amal yang berguna. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Masjid boleh ngicok sandal. Ika manusia ada manusia nikah sedok salah lagi. Manusia nikah salah kapti mangkana pasera semate kala bentusa keng bi seodi enyo onaki sapora maka sesete nikah makegi betusa tu Nabi Allah sapora amin. Epok ada guna kanjing Nabi ummati ummatun marhumatun tadkhulu fi kuburiha bidunubin kal jibal wa takhruju min kuburiha fayughfaru lahum bidu'ail ahya. Tang umat je umat saya kan di sarung tepak angin janda pula kata dia bahikar songkar tek deke lato tadkhulu fi kuburiha bidunubin kal jibal. Bada orang soroan dan sekitarnya mati dengan dosa kal jibal. Jibal nikah jamak dari jabal. Mun jibal ni kebanyak berarti tu sana anung gunung. Tapi wa takhruju min kuburiha fayughfaru lahum. Keng keluar dari lem kubur tu sana kemet tu sana esapora. Mak bisa esapora bidu'ail ahya gara-gara seodi along polong bedeben makin sateja tu sana orang seampun sete nikah esapora hadirin amin. Jadi satu aja makin ni kan ni sebeda kuburan kantor ni kesarang Allah tu sana esapora amin. Makanya kejak doa kejak Fatihah istighosah tahlil mun parlo sampian tiap situng orang ngolok salam ngolok salam ni ke atu aki selamat. Makanya orang ini mutar ke kuburan bi kanjeng Nabi epakon maus assalamualaikum ya daru qaumin mu'minin wa nahnu insyaallahu bikum lahiqun. Mun tak uning ca Arab tak usah aja ngaji ca Arab Cina cak soroan bayi tegok deki pah cak Arab tu pak ketua Petra saya baca. Mun tak tahu cak Arab langsung saus siapa saya kenal. Assalamualaikum temis nari. Assalamualaikum temis naji sini kak. Lah ya'lamu zairahu wa yarudduhu. Orang mati nikah uning kesera seentar mangkin uning ketuk situng orang sehadir. Wa yarudduhu ben ajawab ka salam masampian. Sampian sungulok salam ka orang sete. Ijawab keng bulan alam lain sampean tak mireng ka jawab pernah empian tak ngiding ontong tak ngiding mun pah ngiding cecer maki sandala tak usah numpak perahu lang ngojempian si guru keng bulan alam lain tapi aja jawab nih hadirin oning seteja nih ka tu sana isapora amin Allahumma. Makanya makin nikah kula benajunan akompole kanto ana apa cepon ulama mi kotu apolong nengi kuburan. Mi tak ada sebuah masjid acara ni kemana tak usah berdete rupa mi tak ada sebuah langker mak le tanya banyak biaya nah mi ko tukak kantor
beda dua faedah seekaule ketika sabe kuburan. Beda dua faedah seekaule ketika acara sabe kuburan. Yang pertama, mun sabe kuburan nikah hadirin sateja seemaus kaula ajunan nikah pasti depak dek kauring sete nikah. Jelas ki? Kan bedoreng sa pendapat atu aki napa ngirim kenceran kareng mati lo depak. Beda sa pendapat ki. Kan beda. Cuman lambek Gus Dur ketika ditanya aki tak repot juga pernah. Gus, loreng matura NU ni kami ngirim kenceran kareng mati. Masa ngirim Yasin, ngirim tahlil ni ke depak kareng mati. Ija wabi Gus Dur depak. Mai temu Gus. Nangkok mun ngirim Yasin lo tomani pebeli di. Ini dulu jawabannya Gus Dur. Bedangki. Ceringan sampian ngirim libat pos tak karo pegawai negara pos ni kamu tak ada pak abeli napa tak abeli masa malaikat rahmat ngibaya sinampian pak mun tak ada pak tak abeli le mun sampian pak maca yasin sing malam pak bede tok-tok-tokan labeng cek tuli buka tu kok tepak ke malaikat maut je. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula to mani telepon di Malaysia taten kula ngisi pulsa 100.000 tek waki masuk etek kubik kula 100.000 masuk pulsa dari Malaysia ke Bengkalan 100.000 masuk kula bersampian ngirim yasin bentahlil ke kuburan pas tak masuk masa malaikat pah kala ke pulsa aja. Keng ulama ada busa nikah. Kalau ada yang menyatakan mengirim Fatihah dan pahala ke alam kubur itu tidak dapat, tidak dapat. Iya. Lebur kan ni bini di sini kakak. Mungkin laki lopot tulis bertepak. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mun beda orang ngadebu bahwa ngirim kenceran ke dalam kubur ni kata depak, kata ulama selok depak ni kamun tade salah situng setelok. Perhatikan orang soroan. Mun beda orang ngadebu ngirim kenceran tak depak, tahlil tak depak, yasin tak depak. Mun beda sadebu tak depak. Ni kamun tade salah situng dari setelok. Mun beda salah situng dari setelok nikah bi ittifaqil a'immah kalaban kesepakatan semua ulama kenceran nikah depak hadirin. Kayak ngai setelok nikah. Sepertama min waladihi ala walidihi. Sepaste depak nikah mun dari anak ke orang tua. Mun beda saat tak depak berarti nikah benih tua anak ke orang tua. Mun dari anak karing tua ulama setuju ada budak pak hadirin ada sepitu pendapat mun dari anak karing tua bi ittifaqil a'immah setuju ada bu mun dari anak karing tua ada tak ada pak malah boleh sering ngebelai man gak diman mun di anak karing tua ni kata usaha khusus lokin khusus mun ring tua ni kata usaha khusus keng pamari deki ke belah wahabi boleh bimda mun ring tua cek khusus dek remah mun dari anak karing tua ni kemake lo khusus depak napa na boleh khusus tafaddalallahu bi kitabil auladi lil walid sateja kencerna anak ni ka ipakili karing tua bi ghairi ayyam kus ajru fa'ili tanpa ngurangi kencerna anak apa jeung oleh kenceran sapolo ekre maki karing tua ken kencerna anak pakun oleh sapolo makili mun karing tua karena anak situkan abejeng gara-gara bi ring tua lambe pangaci gara-gara bi ring tua era betih gara-gara bi ring tua sabat kependidikan sehingga sateja kencerna anak akili dek ka orang tua meskipun tak khusus. Jelas napa na boleh khusus tak khusus bayi depak napa na boleh khusus cuma soan cek sebab beri bayi nyono apa na boleh orang nggak bahas kenceran pon kayak sepertama mun di anak karing tua ada situ pendapat depak iki cai pun ki burun apa nak boleh khusus tak khusus bayi depak jelas pon pertung ni kah jadi mun pian deki ngobrol di luar tak depak jawab pimpian ialah mati kakek kah dentek kencerna anak ku tak depak mertung
Nomor 2, ulama ada bu tak depak nikah mun tak ditutup kala bendoa. Dan ini pendapat yang dikemukakan oleh Muhammad ibn Idris ibn Abbas As-Syafi'i. Karena di luar ahlu sunnah wal jamaah ini kan nyerang aku pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ada bu kereman genceran tak depak. Saya tak depak cepun Imam Syafi'i ini kah ketika tak ditutup kala bendoa. Wa idza khtutima bid du'a keng mun ditutup kala bendoa saja genceran ni ka ada tak depak hadirin. Jelas? Ni kedeki badan ni kedeki. Dekik mereka acara ni kah? Allahumma taqabbal wa awsil thawaba ma talawna wa ma qara'na minal Qur'anil azim wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma astaghfarna. Keng muni terus sakit kok yang kumare. Bade dekik. Dadi mun itu tu bendoa pasti dapat. Kula tanya matur orang mun ngoholeh itu tu bendoa apa itu tu bendoa? Make baca ero mana sampean mun itu tu bendoa dapat kekuburan. Nomor 2. Nomor 3 saya pasti dapat nikah mun baca kekuburan nah pada ben makin ni kala mun baca kekuburan nah makin lebeni anak ang makin lo itu tu bendoa ni kapakun dapat hadirin. Hadis cepon ulama marran nabi biqabrain bil Madinah. Nabi Muhammad toman lebet 2 kuburan kota Madinah yu'adzabani 2 kuburan ni ka eseksa bi Allah mai seksa situng la yastatir bi bauli situng gara-gara akemi tak bersih mun isoroan tak ada mun iblika gula sering mangki akemi lo bersih ni ke mobil gula lebat ya ada pah beda trek supir turun sekeleng ada entar ke budinya lekek kabana atau le cing mancing pah ngoko sebenar kemi cing mancak gila arke laki mun ake lo tahu di jaro noro mari aku mipah SLT pelkot ke dalam boleh payah aji ya gampang minta kening Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor 2 eseksa yamsi bin namimah ampo tungat tuan tatangke mun seenteng ka kemi tangkan ceria keng mun ampo tungat tuan tatangke. Iya. Sampo dah iya roh. Aduh lek kok. Orang lah. Ada kau yang sengin long apa kagak? Biasa aja kali. Dan Nabi Muhammad pada kuburan ni kayak seksa. Kanjeng Nabi apa makon bijari datil hadara. Ya pakon ngalak butombuan. Sebagian riwayat bersatu buah kini kapapan akormah. Sebab teti 2 kita cekak kita kuburan. Kanjeng Nabi apa hadabu la allahumma ayyu khaffafa ma lam yaybisa. Sedua deka di Allah paringan seksana selama papan akormah kita kering. Maksud ada remah yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Sebab bumi ni maca tasbih ke Allah. Ketika butombuan maca tasbih atas kuburan. Seilim kubur bi Allah paringi kacemberan kalaban tasbih nak butombuan cepon ulama mun butombuan maca tasbih atas kuburan beda pak kasa ilmu kubur napa napole orang nang kita kuburan sambil osmaus pada ben gelak pah tak de pak nek nyaman kias aulawi mun butombuan beda pak kuburan napa napole orang selok de pak mangkana ana apa mangken me pakon ka kantok biaya banyak biaya raja karena mun baca ke kuburan bi ittifaqil a'immah kelaban kesepakatan ulama sateja saya baca sampian depak makin dek kau ring sampun saya tegencerna amin Allahumma mertum anami kutu ka kuburan gencerna pasti depak. Nomor 2 anami kutu ka kuburan saya odik mak lengat elak katok patok dia akhir ya Allah tang Ramadan nak guleku hasilnya kabuk kuliban sampean makin ki odik kan ya Allah cok bisa ambil tanah mampu melihat tanah cok bisa ambil ke Roma begini-gini kalau tak ketoro mampu macam ke Roma cok bisa ngolek keng mun nyander letak kotor mampu ngolek ya Allah cok bisa masang gula keng cek-cek letak teman cok mampu masang gula ya Allah cok bisa masang keramik mun bejeng mak le bersih mampu masang keramik cok bisa masang pagar alas olar mak letak masuk mampu masang pagar cok bisa masang paving mak letak leduk menamboro paving amare Roma na genteng orang ngalle dena dikaji pon orang makin bener makanya mun gawe Roma aja pamari letak juli mate
Romare pun gendeng mah. Cek pon orang mangken lagi asik-asik mengejar dunia, meninggal dunia. Pak burle burana bengtunya tinggal tun. Mangkana aku tuga kuburan le ngatela. Tudzakirul maut. Mak le ngatela katok-patok ni kesampian. Sehingga pele mandi kantom pian ya Allah mate. Ngatela katel ya Allah saya tompak aku leku. Mate. Kedik sing malam mate dunga lampu panepate. Ya Allah petengah kuburan. Mate. Si bini ngocak, si odi aja apa naka? HP naudi. Ada suruh mulai kada dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jelas ki. Mak le enga orang ni kapar lo contoh ka. Mun koroi ke bolo mate tak kira sambung keng mun ngatela tok tok re insyaallah de enak. Parlo contoh manusia. Beda orang ke pasar jualan obat penumbuh bulu. Contoh. Beda orang jual obat penumbuh keng sa jual gundul. Orang ngocak mai jual lek minta tak kecetak kerja aku. Obat gemuk saya jual kepa. Lo kira baju. Keng mulai petegepok ke kuburan je sambiling celing kembian. Edim mangkau hulekku nang edim made ya. Tak kira burung sampian kubur ki kanto bu. Tak mun hulil yasin secara akal tak kira kubur ki kanto. Mun secara akal hulil yasin sampian tak kira burung medina ne. Mun kula haram secara akal tak kira. Ya tahu tak kok nemu janda dina gini. Nikah janda. Nyada kisak buntu aki sebab ke mobil mana. Allahumma sholli ala Muhammad. Tangkan cedet tengah India jami temu cari India kau ya. Senek kagak gula nikah pidato mun karo bahas hukum neraka jahanam mulai kena tungoreng. Mi mulai bu apa cong anyar depak lah yo bareng kok itu. Coba apa ngocol apa kia banai to dil kya kare tumse dil ko banai to dil kya kare. Aku pak kebiasaan niku andu anter ngararing dina. Nah jadi ku tok jam ada rembu arah pucak di kuding TV munding TV apa nak boleh tengku makai pergemar apa deh jam jabune ke ngambu kok kalau niku jamnya ke niku jarum mata kok mate makanya nja odi kena dia jarum aja bapak kelompok Allah bapak kelompok pulang ngunceng irwan king tempat kangko dina dia bedeng acara apa request lagu di baba kak kamu minta takut gining belet kakek. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon bertung tejukna orang khole nikah semate makle sapa Rabbi Allah ki. Karena lebih makin nikah dosa tak isa gresah. Bener. Kula sering badepak makin nikah banyak dosa nikah tak gresah. Yang ku beni dosa. Dan kula sering badepak tak langkong cek nikah pengajian kula badepak. Masalah toro tak toro. Ya menteri toro. Ikan tumun beda ngandung beda salamatan. Salamatan ring ngandung napa nyamana let pelet beni SKS SKS jo Ustadz Aini hadirin tore gula tanya compok gula mun let pelet kandung ni kau pakai patoju ekor seetanian pakai pandi etanian pada berarti ini tidak enak iroma
Kula tak rok noro asampian mandi tak mandi bu. Manding kita manding keng tak langkong cek pandi etanian mak letak jeling bitang kanca senyak benyak. Mungkin lakar kutu mandi, empian masuk ke lem jeding, laki na noro, lapah kor resep ka. Mun tak teke bulus bus cek keluar bini nambian. Lapah kupuk ke lem jeding aja. Mun tak teke korpas kapi jangka. Keng tak langkong cek pandi etanian, mak letak jeling di orang laki sebeni mahrum. Dan kula ngabula sini kaki pada nyampit dia dengan anak lampian tat asamperan akodungan kula kalak ngocak pulang saya pandi etanan ni kak lampian asamperan akodungan mun si mandi etanian ria abengkang kula tak ngocak anu long nak jeling goy akalampian bu asamperan akodungan pah eselene aing kapan selene aing beca kalampina kapan beca nalbut kapi terus tabunan na padang beluran na ombar ada binakan apa video rambutnya terurai rapi bengkongnya rajosokan membuat kacung berdiri kiu hari grup nak kakek yang buaki kanjing Nabi Isra salah satu Isra Nabi Muhammad kak dinto bahajabu sinfani min ahlin nari lam arohuma berdua golongan neraka lam arohuma sing kok kilo nemu orang sing ngalaku setika tusan keng siksana beda salah satunya nisaun kasiyatun ariyat ring bini akalampian keng make akalampian pada ben si abengkang napa contohnya akalampian ketat pahingak lontong banyak gelu beresep beda apa tak ada otak belok ketat tapi neradeng bernana koling padeng dari luar otak belok ketat otak belok neradeng keng kalampin yang kui baca sehingga lekong badan padeng dari luar meskipun akalampian ariat akalampian keng pada ben abengkang hadirin yancam saling nerakan Allah subhanahu wa ta'ala selebih sarap boleh salah ala kotu seenyak benyang orang iling jeling diknya benyang orang salah kotu sata aroma sejak ni kotu hadirin bahaya apa tak bahaya ambuaki ambui kuleku mun kotu mandi etanian beri dengan deng tabir cuman jak repot makin gak makin tabir ya tabir aja lingkap bikin ada ya Allahumma sholli ala Muhammad jelas beri apa tak ada nih kak ambuaki ya tidak langkong guleku ya etorok sekalangkong buk tak etorok tak apa-apa cok kubur nekak kita gerak bolong bentang kuburan malam peni por tak gerak tepak kok sebenting mari pada pak jadi pengajian nomor 2 sejak gempang ngatus tak iki bang kini kelas setelah sandi bering si andi bekal ku tak bekal bini eko ni ibi bekal laki beda dan gula taruh nora masalah sampean nginjem bekal ya atau rekor cara apa sesuai kelebihan syariat sampean kak bi mun andi anak bini apa kalan las-lasan pada bendri bering pah bekal ngon pak nginjem alek iki bekal compok beda tamu itu oni ngabekal gula jawab iya cong lain jem bekal ceng bekal kaki mak le entar marina keng tina nak ya kaki mangkat ka ada bekal deki mak le etraki bi tre tanda di dina sanika hadirin beni pah bekal bini pah penyeklak ka bekal lake jane nang dina dia sekejap irlim sekejap irlim makin kau tetia supir sekok ke benih di baba di bude sekok cak gelak kaki saya kocak dia sampean ni tak aku beter jaringan tekos patorok ke goceng maka tak langkau kuda ngebeda tu apa bekalan cek bidapit mun lah pada setuju lah pada saya lah akad paling sema polo kita andi pesel akad ka ada pagabin ka ada acara nebudian pan andi anak sangat roh bahaya nih hadirin muni rotorot bahaya nih kak selebih bahaya boleh kalau kuantus ni kayak kalau aku enyak benyang goreng satu aja orang ini yang kebiasa tak ingkar yang cup ni kan normal ar-ridha bil maksiati maksiyah ate tak nerima ke maksiat ni ke maksiat sebab dia mbong orang ada jutu sesekali bulan nih kayak yang kebeni itu hari sandi bekal apa boleh sih kita apa kalan le tang le anek sih kita apa kalan kidi ngaki tang le anek sih kita apa kalan je mun sampian le kilo apa kalan
jaga sampean cendek kalakal tangkan cesebun temur deh kaki dajah cendek kalakal tangkan cere cak lah keroi beri bacaan acelak sambil akacah ngalak odeng ilum peteh mun melak pedeng imatah keng mun medem beda iateh apa nak boleh karo cak Madura mungkin beri nak cak Inggris I love you, you love me, you and me lapan cak jabar jaja kebala kak mun sampian lebur ke gula tak usah pun tilpunan tak usah ngajak video callan sedekah jadi makin lambat dengan maksiat ni ke kutu abolong makin bagi selaki beda esor baca sebini esoran mangkui video call ni bisa amak siap muak temu pada muak makin iya mun kromuan sebab mun lek era katon sekali iya mun lek era kedelak mun karo lek era pendenan saya kedelak ta kok baca aku Allahumma sholli ala Muhammad jadi kebala kak sampian mun lebur ka gula tak usah pun tilpunan tak usah ngajak video callan tak usah minta mun temun mun sampian lakar leburongku epak benembuk gula ki cokop entari ke compok pentah mun kelem minta ongku lakar ring laki niat bagus jelek keng mun banyak alasan kau kita ndik lak kolek kau ki orang tua lek pret cak je para jaje ring laki ring nakal kabil kecuali kau cak keroi beri lagu pek kalompang keroi beri lagu dah yalah kelepek tika ceratina kanta bonika berbi matoro atang sabe tolong du panca aki nak kelepek pahatil punan tak buambu sekali pokong mun tanda minta kocak bimbian percuma tika alajer lamun tika takok takelem percuma abur leburan mun ero minta tak kelem labu ceke sengko nah bentika masih jabar jaja mun tak lem minta pokong mulai dari pengajian mari nak hubungi le mas saya butuh ketegasan hari ini juga kita lanjut ke orang tua atau tidak lu gue pahabun tilbunan ayang ebeb aa ya mencret mami biar tidak ketahuan orang saya panggil Mima ya papi saya panggil Pipa cek lah karo soroan papi mami saya emak benih tak oleh ya kaki saya kocak ya ya benih tak oleh papi mami korpa sesuai lah cek lah papi je turun di pajero papi le mun karo marparan de papi mau kemana papi mau ngarit apa papi ngarit rebah di mana di bahasa apa mami lagi apa mami ngaur celat tegepok pada lotong badan curah dina ada ambue cek ndak mau karo kebicara pacaran cek gelem akabin boy apalagi selake tanda akabin ben kakek mayu ben kok Oban seradap tariki ya macam kasokan Embui bu bahaya makin dekat saya menekan kini kakak zika ni kak hari ya bu kula mi ngocak ke situ was sepun tilpunan tak buam bu video callan chattingan tak buam bu cek sekene umur 4 tahun makin markena HP butuh sekali asaku dari tengah sekolah tanya ki bimbung beda guru na congki guru cong nyambit kamu nanya kamu bertanya-tanya bimbung lagi sandal aja wabda iya keren tuh pentong cetak gajian kia tole gak bahaya tak
sabak tersepah guru ke daja damma cong cak dalam malam damma sambil burka sambil jawab jauh kok jauh cak nyak tanyaan awas mulai pedong cedek ke dia ya kia tole sorry ye ada siapa sih mau butuh mereka ada mik ngocak ke raja cak sekene itu butuh keng gula ngabala mun makin nak kena kene api-apian saya salah beni anak ang saya salah kakek bu tanya lagi nak anak dia makin andi anak umur 2 tahun andi anak umur 3 tahun embung atana anak tak agang bu ka embung anak bi embung epatoro ka YouTube embung ngasapo enak anak tak agang bu pai betak ki YouTube cak aku lian dina mendelik dah ya anak makin 3 jam tak aku lian bener malam Jumat ngak gedik dah jam mila kol sanga anak tak lum ngedo bi emang pahim kaki upin ipin jong hore ayam goreng embung pah ngocak mau di dalam kamar sinyal tak nyaman jong kalau kemudian leger pengalaman saya bebernya ya posisi anak makin lambe nak kena gini lok tidung malam ni kebe degeng mun lambe mun tak tidung carai mak le tidung makin mun tak tidung pai buka aki YouTube ya jangan tak tidung makanya je salah aki mun nak kena makin ni ke pukul 2 kilo gitu buki kene lah karena posa si mun tak tidung mak le saja tak teh takut aganggu garing tuan mun lambe mun tak tidung dak ada macaran tulia tidung kol sangat tak tidung bapang akhir kerja bakti lambok ni kak bapang pinter pah ngala center ibu kak cedek ke center adop pabalu nak sopa cop pah petek kan miramu aja bau nak cuk tedung mon pakun tak tedung anang bapang pah pukok gelem sarong paham monye bau market dek ngide jek tako anang anang ngide ku tak embung se baung bepang alhamdulillah andi alek boleh segede dia bener candi anak lemak oleh nabaung kapi jadi sadirkan oleh nabaung kapi termasuk sen kumik siapa pada oleh nabaung cak betul saya ada daripada pada oleh nabaung kakak bapak ibu hadirin hadirat muslimin muslimat oleh nabaung saya muljaki Allah para mila gak ditok tujuan pertama abu mik lamari betul nalika tambah si minta tambah mun la kenan rua kak cek lengun ceng dak ada minta tambah bini karo berde na maki muda la gemetan oro dia ngonceng ben tahun tambah biaya yang ku sepesian kula ngara tambah biaya kula paling nganti ka sepesian je kak kebain nampak cek li kebeli tak parat tu Allahumma sholli ala Muhammad. Pon sepertama bi Allah malik saporatu semantar sedaja almarhumat saporatu sana. Nomor 2 wa yu'li darajatihim tujuan hol ini kebeni untuknya para tusah tapi untuk ngangkat derajat orang seseda. Contohnya mun bedenak kanak kini mati kantoh mun bedenak kanak kini atinggal umur iya holin apa tak iya holin mak iya holin jadi dengan si mati lu andi tusah sebanyak tusah na setat tahlil juga mun bedenak kanak kini mati tahlil kan si mati lu andi tusah sebanyak tusah na saya tahlil mai tahlil nak kanak kini atah lilina kana kini beni untuknya para tusah tapi wayuk di darajatihim mak dia swarga saja ngatas jadi nak kana kini ini kalau jelas masuk swarga tahlili jan ngatas swarga jan ngatas swarga ni ke beda petok king swarga petok ni ke tingkatna beda 6696 jan tahlili jan teki mun anak swarga jan teki maka ring tuana swarga norok tengki mak bisa karena anak ni kemudian tak kira gelem masuk swarga mun ring tua dua eng tak ikibah cepon saya kanjing Nabi seadebu lambak pada sahabat andi anak mati kini dicola anak mati kini cak dengan kanisran ni ada curajai etempeng kanisran ring tua ke anak tengki kak nisar tak nisar ke anak oh kula tu mani tanya aki tat holil sampean ke menisar ke anak ben kabini nah ia jawab bi kula nisran ke anak mun siang
Mun malam tedung golek nang. Bedangki coba. Benan di anak umur 2 tahun, pah sakit, cek bisa eporop kan. Tinang kok sesaki acongkor kaki beres nggih. Eporop cek bisa kan. Apa? Karena mun anak umur 2 tahun sakit make embung tak ning likuli. Cek do embung sekali sudah ya. Dia rupane tudit pah pegel, lesok kok. Selata nurut ngeban. Beri mare. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bada sahabat putrana wafat. Kanjeng Nabi nyanda. Apa ku ada buna kanjeng Nabi sambil iyo sarbi kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ada bu. Ama tuhibbu an ta'tiya baban min abwabil jannati illa wajadtahu alaihi yantadiru. Kakek tak seneng ya. Mun budian kakek je eyam bi anak kakek swarga. Anak kakek tak gelem masuk swarga mun kakek ring tuana tak ngorok ke swarga. Sahabat selain atanya, am khosun lihada ya Rasulullah. Cuma ni ka anang sing ngambek ring tuana. La ballikullikum inja kaki kapi mun andi nak kanak kini mati. Anang kaki se mati budian tak kira gelem masuk swarga mun ring tuana tak nurut ke swarga. Artena si andi nak kanak kini mati. Pasabar sampean king selamat tah. Si andi nak kanak kini tinggal umur. Pasadar sampean king masuk swarga. Si andi nak kanak kini anang tak mati. Tine cekel. Janjak ngiding bertahadis dia pengen kangen. Butang anak petokku beda mati sekali kok. Hadirin nak kanak kini mati ni katan deh. Keng teti tebusan kau ring sepona bingkengan. Mangkana nak kanak kini mati etah lili iya oleh kak dinto beni untuknya pura tusa karena nak kanak kini ada tusana. Untuk napa mi iya oleh wa yu'li darajatihim mak de derajat sejen tengki swarga sehingga ring tuana swarga norok tengki. Amin Allahumma. Berdua mertelok terakhir. Ayo wis mertelok beni terakhir. Ya kayak ada kia cek telok kapina. Ala anna Allah ayyaghfir lahum malik sepora wa yu'li darajatihim malik tekki derajat dah. Senomor telok wa yu'idu alaina min barakatihim. Nah, oleh orang mati ni kasih nomor telok beni untuk anyu onaki sapora. Saya mati dek tu sana. Beni untuk mati kita derajat, saya mati derajat ampun tengki. Mak iya oleh wa yu'idu alaina min barakatihim. Keng iar barokan akili ke kuleban ajunan. Sera nikah kuleban ajunan ngah oleh pujuk setelok mangkin nikah. Beni keng mak le pujuk nikah masuk swarga. Pujuk nikah ahli swarga. Pujuk nikah selamat. Cak saking tak selamat lok teti pujuk, teti jerengkong enggak. Mak teti pujuk walan waliyun min awliya illa nikah wali nikah paratuh mangkana yang kak titi bujuk karena bujuk ni kalau ribet proposal hadirin bening aku pesanan ni maka ada bujuk ni kamu makin tak ada lambat sudah bujuk ni karena makin ahli maksiat bujuk ni kalau lambat ahli atapah mun makin kan ahli atapet mun lambat ni ke malam mata apa tetingah kali bujuk makin ni kan beni anyo onaki bujuk selamat kula ben sampian ken ngampung selamat dek keselamat tabu kula ngabala iman kaman nyalamati bujuk ni pada ben selamatan masjid ni ke beni masjid saya anyo onaki selamat ka karena kula sampai makin lok teman mangki cerita beda masjid masuk neraka ngah oleh bujuk ni ke beni bujuk saya anyo onaki selamat tapi kula benajunan sepertama wa yu'idu alaina min barakatihim manter ulia barokana buju amin kok kan nikah seeko cak tabarruk akhdul barokah nah apa barokah nikah ziyadatu khairin min Allah tambahan bagus dari Allah pan itu pani barokah oleh barokana buju bejeng sajian semangat ibadah sajian kenceng kelakuan dosa sajian takok nikah oleh barokah itu rujan orang banyak salah ngerti barokah mun mangan rok ngole baro kana bujuk kulan nyala seto mai temu ya juwa pah soki aja oleh baro kana bujuk soki ni kebeni barokah mun kapan soki yang ke oleh barokah mun saya melarat yang kue kening bele dia beni teti barokah nikah sajian semak ke Allah sajian kenceng ibadah sajian takut lako tusah nikahnya mana oleh baro jelas menter oleh barokah na bujuk amin etunya iya herat kula benajunan menter eki bujuk ke swarga
nikah beda ayat nikah beda tebun Allah makanya gelak silsilah sehari ke atas sehari gelak apa karena mun beda sampungan ke pujuk ni guna ben sampian jamin budian bisa ngampung swarga ke pujuk pakwa tebun Allah walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin manus sagak dinto hadirin sebeda sampungan kalaban pujuk sepenting norok buntek lampana pujuk sepenting atena iman ke Allah janji bi Allah alhaqna bihim dzurriyyatahum pujuk ni kemudian bekal polong benak poto ni swarga artena kaula benajunan senorok lampana pujuk budian bekal ngampong swarga na pujuk Allahumma wa ma alatnahum min amalihim min syai keng maki pujuk iampong ireng nyak banyak swarga na wa ma alatnahum min amalihim maki ditekeun cerna pujuk mik luang kula benajunan ngampong cuma-cuma ke swarga na pujuk amin menteriki babi pujuk budian menteriki babi pujuk budian mangkana parlo sampungan makin nikah mun karo ngaku nak foto na pujuk make gula tokang engkau nak foto na pujuk keramat iya aku anak foto bi pujuk kan nik kesemelarat mun karo ngaku siapa selok tahu kak aku malah sabora mun beda yang main kuakuan daripada main bong sombongan saya hadir nih kata kira beda cu semak iben keturunan pujuk tempeng sini ku mek nih kak mun beda yang main bong sombongan deh kula nih kak tuh andi pujuknya mana ke muzaki pujuk terkolong maka beda elabeng ke muzaki ni ke andi putra asmana ke soheh pujuk pinteng ni ke kopurna beda ibarat dejana compok kula di pujuk pinteng di pujuk soheh ni ke ning du toron ka ning du toron sekalian kasabe toron pole pah karo magula mayu beda cucu mak ibu nengko mangkana ya hadu toron cak opurnitas gunung deui toron sekalian kasabe pantoron boleh pah rumah gula kan du toron di pujuk gula menekat tobak beda si du toron di pujuk cak pujuk lok ngatas dia beda bebas mendetas Allahumma sholli ala Muhammad la saya harap itunya mentar oleh barokah pujuk setelok amin iya herat budian mentariki babi pujuk amin kak sampian maki banyak tusah sampian maki banyak salah keng mun iki babi pujuk budian sampian bekal selamat masuk surga karena pujuk ni bisa abri syafaat kula sering abri contoh sampian entar ke surga aja ngibe sabu-sabu salah tak salah melanggar napa tak melanggar kelero napa tak kelero sampian ke surga aja ngibe sabu-sabu ngibe narkoba keng sampian make salah ngibe narkoba ngibe sabu-sabu mun sing awal sampian kapolsek beligah kapolsek gedis tak kira ngambek sampian kapolsek namira tak kira nangkep kapolsek genjeran tak kira nangkep padahal sampean ngibe sabu-sabu mak lolos takok kasih ngawal saya mobilan coklat juga nih takok kesampian jadi make salah mun beda sing ibu lolos make banyak tuh sing mun bujuk budan sing ibu bakal masuk surga bujuk ni pan masuk surga bi malaikat stop mungkin bujuk wala beda orang seiki bebi sampian banyak mun iki bekap malaikat hatta walau kanu adadatan nujum make pada ben bitong bintang elangi kur sampean kesokan kiba amin kok kak cengeng atau pak kare ngapa dina ya mon bade senge selamat hadirin kula cerita kula sering cerita nyaman kaman kula teman kauncengan ke pelengaan dan kula kalau sepuluh pagi macet mobil tepak ke pasaran mobil kula macet pelengaan ni ke beda pasar nelpon kula panitia koni iben sepeda kula nikah mobil cekak pada ben gele mobil cekak kula minta koni iben sepeda mobil cekak nih kak pasaran pokok ini celing orang kimun bersepeda kiai tikel ekoni ben mobil macet panitia apalagi mobil bisa mobil kule berjalan koni ben sepeda macet enten kiai kawan lagi koni ben mobil tak saya ben sepeda koni ben mobil macet kawan lagi kiai muni kawan ada macet tanpa kun lebet ekoni ben mobil alhamdulillah kule pakun lolos bisa lebet mek tak lolos saja dengan kule ekoni ben ambulan ingin cuma ke puskesmas kula pakai masuk ke dalam ambulan aja ada orang bila buat
minta ibrin lebat cak cangureng mayit sebenarnya dan almarhum ria aku kejak ngitik kuli ya Allah mun pah kening boleh kan beda video ngeprank tema mati pah mati yang kuro kak haram gula tak kok mati ya Allah gula ngelak tasbih apa sih lo ibu cak cak karo tuana petra sulo ibu cak bihu baca kabi Allahumma odi ya Allah Allahumma odi alhamdulillah buk sing malam ada pak karoma lari yang ku jereng kong ngas acara Maria oh hadirin kula mikir make Holil Yasin siapa je benih kiai benih putra nak kiai tak andi ilmu keng make benih putra nak kiai make tak andi ilmu mun ibadai ambulan no jabarno benih ajling Holil makin ajling ambulan nani kakak jadi budian badak make orang sorokan ni kebanyak tu saking mun singi bepujuk si telok ni kapakun selamat sampian itu akhirnya mantar badak singi bebudian mantar badak noro ambulan onja iya latih aja gitu maksud tebudian mantar eki bebi pujuk Holil Yasin anang ring tani keng make anang ring tani mun eki bebi ambulan tak jeling Holil jeling ambulan sani kemudian ia herat tak jeling reng sorok enak tapi etekku share sing awal sira pimpinan nah benih karo akabai asim kak maki masuk swarga mun andi reng dalem gempangan share reng dalem sampean nih pujuk setelok nih mangkana makin iya kholeh makle beda sambungan ya benih karo parlo sambungan parlo sombongan maki sambung mun tak sombong berkat ngalakkeun telok beda sing ngalak telok kurang dua tangan lo bapak cek ni kelakar ikan niat ya bu tapi nak insyaallah sampean senyubeng ni kata lagi nyubeng dapat tak nyubeng alhamdulillah makai selalu abdi nyampit ki yang ki daripada selamat amin beda berempat tujuh orang ngehole nomor situng elang nomor 2 ada gian nomor 3 alhamdulillah ada cecer sekali jadi nak korla apal telok boy jadi deki mole apa kau cangle apaan lek dia kalau pekap nomor 7 ala anna Allah ayaghfir lahum wa yu'li darajatihim wa yu'idu alaina min barakatihim mun saya khole orang biasa keng tu sana mak le sepora mun saya khole nak kanak keni otabe orang gila keng derajat swarga mak le tengki keng mun saya khole bujuk keng parlo barokah mak le akidi karena bujuk ni kampun selamat jadi beni bujuk saya nyu onaki selamat kula benajunan ken ngampung selamat ke bujuk makin nikah jelas demikian sekilas info kami bersama seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan anda jangan kemana-mana karena saya juga tidak akan kemana-mana kita lanjut setelah pesan-pesan berikut ini bila ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi bila di sorokan ada janda pirang saya siap menikah lagi buah nanas buah semangka buah salak buah rambutan itulah nama buah-buahan akhiran enggak tangbin nih kakele lanjut subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik korang ngunceng TV celaki ngampung ke acara hol bujo pat bagi mole kok kula ni kabu mari di kanto bak duhur dengan leka diangan bak de asar dengan leka ketapang bak de mau di pengaleka ku benyar dari ku benyar bak de insang jadi dengan leka pekaten mole tak mole dari pekaten kula lekuk pagi kol petok pangajen Probolinggo langsung Probolinggo benih keng tak leso ejo kahaje pong tempo na bede ngunceng bulan di beri ada ngunceng gula ngak-ngangaan hari tak mulai sampai lekuk gula lekuk dari Probolinggo keluar pukul sangat langsung dek ke Sumenep dek ke Gending neka mulai dek Pak Kromani ke kuk malam pengajian Ebira
terakhir nih kan nyuates terus bah mulai ki dep aku malam ke rumah marah pikir lagi munda ya tok bila tangan anak si andi ale bu hahaha beten kula tak langkong nyo oneti langsung kiai polan ki kula mobil tege sebab beli ke bu ekoni ibon sepeda na beng lekas keng sing ibon sepeda tepak ke sekeliru pahingi bagi enmik sepeda raja bu seong ke kula pada ben seong ke kaceran ro kula sepeda enmik ni kemun sa guncing lempo saya sepeda na asek pok sene kemun se numpak lempo se numpak kula beni sepeda sa sekok kula tal pentalan di budi sepeda na gerabak kula ya yang tidak sesuai yakin mun seekoni ini kene yang ibaki bit bagi enmik sepeda negara engkau dah ya ada kuda dia bakat langsung katanya jeding kak eteng kita kok sadar dia kuda bilang ya keme oh pentong sekali tawa penik binik kagak siapa orang sambil aja tak langkong sambil aja khut masofa wadak maka derja ke jang jak fakta peleman setelok ke ngak iki kula ki acara maman kaman ki sini kaya kerja ya nyanyi pos ngapo simpian kula yakin tak satu aja seneng acara mana hulil yasin banyak selok seneng ya bade saya seneng kesukaan munceng ya to orang munceng selok seneng ya masa tak yunceng kula nganceng ku tak misr kak ala ku abuja kula tak tahu akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.